बागडोग्रा सर्कल टिमले नक्कली रमरक्सीको व्यवसायको पर्दाफास गर्दै ठूलो सफलता हात पारेको छ। बागडोग्रा सर्कल टिमले छापामार अभियान चलाएर धेरै मात्रामा नक्कली विदेशी रमरक्सी सहित एकजना व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्रा परेको आरोपीको नाम पवन गुप्त बताइएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार आइतबार गोप्य सूत्र मार्फत खबर पाएपछि बागडोग्रा सर्कल टिमले भुट्टाबाडी इलाकामा अभियान चलाएर 7.5 लिटर नक्कली विदेशी रमरक्सी सहित पवन गुप्त नाम गरेको एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। यसपछि तिनलाई सोधखोज गर्दा बागडोग्रा इलाकामा तयार गरिरहेको नक्कली विदेशी रमरक्सी बारे पनि पत्तो लाग्यो। यसपछि आइतबार साँझमा एक्सरसाइज सर्कल टिमका डिप्टी कलेक्टरको नेतृत्वमा बागडोग्रा सर्कल टिमले पुलिसको साथमा लोर बागडोग्राको धिमल इलाकामा अभियान चलायो अनि नक्कली रमरक्सी बनाउने स्पिरिट, नामी दामी कम्पनीको लोगो, खाली बोतलहरू अनि अन्य सामग्रीहरू उद्धार गरेको छ। उद्धार गरेको सामानहरूको मूल्य लगभग 26,78,125 रुपियाँ तोकिएको छ। पक्रा परेको आरोपीलाई आज सिलगढी अदालतमा पेश गरियो। बागडोग्रा सर्कल टिमले उक्त मामिलाको जाँच सुरु गरेको छ। কান্ট্রি স্পিরিটের ছোটখাটো ম্যানুফ্যাক্চারি আমরা আনার্থ করেছি, আমরা সেটাকে ধ্বংস করেছি, কিন্তু এর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন র্যাকেট রয়েছে যারা এই ধরনের ফেক ক্যাপ, ফেক লেবেল, ওপি স্পিরিট, ক্যারামেল, কালারিং এজেন্ট মিশিয়ে 2 নম্বরই বিদেশি মদ তৈরি করে বিভিন্ন ডেন থেকে বিক্রির চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের মতো সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি, কিন্তু তবুও আপনাদের মাধ্যমে ফর দি পাবলিক ইন জেনারেল আমরা বলতে চাই এই ধরনের যত্রতত্র বিক্রি হওয়া মদ যাতে সাধারণ মানুষ না কেনেন, কারণ এতে করে কিন্তু হেলথ হ্যাজার্ডের একটা বৃহত্তর ঝুঁকি থেকে যায়।